e ka foli kɔfɛ awa cɛkɔrɔba an bɛ dugawu k'a ye ani musokɔrɔba ɲɛlen fila n'o ye an ba Kadija ani an ba Safura i da ser'u ma o kuma an b'o fɔ ka baro kɛ yan fo awa a yɛrɛ a bɛ k'an lajɛ ayiwa la rose a yɛrɛ bɛ k'anw lajɛ sisan alhamdulilayi la rose k'a k'a janto denyɛrɛnin na nin waati in na kosɛbɛ awa ne yɛrɛ bɛ k'a dɛmɛ a minɛ na o kuma o waati kelen na an bɛ Gido fana fo Adu tɛ silamɛ ye ko ale mana k'a janto denyɛrɛnin saraka minɛna misiri saraka minɛna i b'a ye sɔɔni a de da bɛ se jaga ko kuma ma an bɛ Gido fana fo waati kelen na ka tɛmɛ ka kuntakunti fo siga t'a la ka Gawusu Kalilu Berete awɔ ni an ko a ma ko Lala ni Habide siga t'a la Lala Habi o kuma an b'a fo ka barikada a n'a ka kalandenw bɛɛ lajɛlen inshallah o kuma ka karamɔgɔ tɔ bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ tulo b'a la ko bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ nin foli in kɔnɔna na waati n'a cogoyaw kama ni Ala sɔnna an ma ɲɛnɛ an denkɛ n'an balimakɛ kɔ n'o ye Adama Tarawele awɔ o kuma na fɛ ale sigilen don an kinibolo ɲafan fɛ donc ayiwa Siribikɛ yɛrɛ sigilen don an numan bolo fɛ o kɔrɔ b'a yira ko ne de ye roi ye bi ne de ye masakɛ ye bi donc garde corps fila sigilen don donc u bɛ ka lajɛ yɛrɛ nɛgɛ Musa ka foro bɛ sirada la siga tɛ min na o y'o ye Adama yɛrɛ nɛgɛ Musa ale ka foro ye wo ye ko nin sirada in na a bɛ yen de ale b'a yɛrɛ nɛgɛ de a bɛ komi surukuba ta surukuba nana ka na fɔ sogo tɔ ye ko olu ye sogo dɔ de dun yan fɛ ko fo k'a tɔ baden dun ko sogo ko y'a dan ye sogo tɔ bɛɛ ye suuru kɛ ka taa ye u mɛnna u mana a yɛrɛ sigilen to Sinaki kan ko est-ce que k'ale ye min fɔ ko tiɲɛ tɛ wa nin ta y'o de ye Korojo Kulubali a bɛ k'an filɛ nin wagati na a ko émission est très cool an ka foli bɛ Korojo Kulubali ye Sulemani Kulubali tɛ Sulemani Korojo Kulubali denmisɛnninw ni nka ma Korojo don ka o tɛ yan an b'a fɔ ale kɛlen ka Korojo an ka foli bɛ Korojo ye siga t'a la a ye baara daminɛ sɔrɔ juma o juma 1h 2h30 samedi o samedi 1h 2h30 ka denmisɛnninw ɲɛnɛgɛ k'o dira ma awɔ e y'o lamɛn de alhamdulilayi an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn fɛn min ye an denkɛ a fana bɛ k'a lamɛn nin wagati na Idrissa Traoré iti wasa to amadu jarala ka Idrissa bo ala ay Idrissa ande de ay tirika de de da wala ay yiri ga tirika de o ide tirika de ti de o ide o an tirika de do o yan de mais anye an tirika de do fayanfan bayanfan de bayanfan ye Asan Kulubali Bilali Kulubali Ligi Kulubali o ye bayanfan o tɛ o fayanfan o anw y'o de donc an ka foli b'a ye a fari jolen tɛ kosɛbɛ ten an k'an bɛ dugawu k'a ye Ala k'a walawala dɔɔni wagati kelen na an bɛ taa Adama i denkɛ b'i bolo i b'a ɲininka ayiwa Talata denw ye den modèle jumɛn ye bisimila Amadu Jara naam ayiwa i ni so marhaba i tun ye fɛn dɔ fɔ hakili b'a la i b'i labɛn kosɛbɛ labɛnlen don ni ɲan karitɔ in na a tɛ kɛ basi ye n'a bɛ min dɛsɛ bi bamananw ko ten n ka foro bɛ n sɛbɛ ma ni yiridenninw m'a dɔn kumabaw kan k'a dɔn an b'a daminɛ sisu na naam tarata ye don jumɛn ye alhamdulilayi n'i y'a ɲininka ko tarata ye don sabanan de don sabanan don bi daminɛ kari ntɛnɛn tarata kari ntɛnɛn tarata o kuma arabu ko el sulasa o don sabanan o ye arabu kan donc kabako b'o saba in de la cɛya yɛrɛ sigilen don saba kan ayiwa kabako ayiwa a fɔ ka na a bɛ se ka fɔ wa a bɛ fɔ cɛya sigilen don fɛn saba kan fɛn saba bisimila i ye faamuya o kuma na fɛ o fɛn saba in
Flavinho andeme kelembi réponse do résultat afamuna réponse o utanga donga ere wa o yanka donka Flavinho andeme kelembi jabidi donc ni kelenya ka baraje dron ke tokaji abike tokaji ma awa utikala lawiya abesema baba otumene ko fe o tarata kele fanana ami fen juma ye saba konnana ni ye fitri laje fitri joko sabade je dana wulice o sabai otiyela ma ni keto ko yela ma kuma wala de bi kono wala ko wala de bi kono bismillah o temene ko fe fana je dana wulice abi fo femi man no ye seli kunche sey su kono na ko ma ko shafu ni witri o joko sabade ba kunche o ti bwa nyona awo I wali juo I kutubuo I mashiao shiao ni ko me ala kira ko o ibi ala kira ka shafu ni witri to anyona o sabade sikatala o bi tata kuma fo anye o temene ko fe fana awo ni adama dinya yere laje adama dinya bi martaba sabadela pumu ani bi ani shini sikatala o temene ko fe fana ni adama de yere laje adama de ka ko bi sabadela hali sisa shirifike ni ko de awo ne ma fani bafo ka faraka atinya o sabaye fana sabaye Allah ne bebe ka tama kile sabana inde ka yira ela ko do in kele o kele ko kordo de ba kele ngela bela gele na wai mana fe ami turka boy min kadi mo ko yebi ni fusen mbo sa yelela a kabala ko Alexis de do boy a to Lexis ne ka Lexis ya Lexis ti saka bo ni fe zabate ba di ma ko la asi detail la ye famia awo odoye aslatera awo iche fere awo ye famia no awo amraz Weche de ni sabako ni mobili manake nyew nyima on ni sababi duguma golu bi nyan kerefe de lu tita ka nyan tu ni ma fere mene ina iseda do ni sabako ni bita ni sabako ni olu de bi nyon changer kata Allah akbar Lexis aiwa ala de masai de ye famia o kuma na fe ami teme ka boy ami ka sabade fo sisa lameba hal sisa ka do ko on teme na ku fe kuma ka on teme na peut-être ka on ti peut-être menen kono bile ay oti oui kuma na fe fem bengalo ka dayla kafsa doni ngalo ka dayla ha o de yanse ka de weche de to ni mbadi bodu lo don de kono kana ni fonesa ni mbadi bodu lo don de kono na chifike mana fe nanti mana ka boy ni adama de yere laje ye famu yano yoro adama de nya madola mba fo ni bolo yido bi boni se yido bi boni nye yido bi bo meni da yido ti bo mana fe daire fe zabade ni do fenklen be no wa jedro atifobile ko da mana fe dike dagara de da siglen do fen sabade ka ayo ambala bi ngulo be ferme ayo wodo ye famu yano meno di masisa ye famu yano to daire ni ye famu yano dawole nekun ni fez ba yere dadi oje ni dawlo dugumana mene sisa e ka kuma ka yede ayo ti se ka kuma sanfela mene ka kuma ka yede so kan fo se nekun mene ta e ka kuma ka yede ko na tigi na ni fa ni kama o kuma na fe ni nyiti da ko na e ka ko de kera muchache o fez ba yi ni ale do yuana certificate ye famu ya ami ka kuma tarata min kabi ka yira ila kami do sabana de ka yana ka do tarata kono folo ni ye woro blanjila ye o kuma ka dilabe ba mo folo to ami telia wati na choya kama fen sabab be ala ulu fo
olu ti yalama olu belebele we je be bi boli o nyofe aywa wo sabay sungalo kile tanara ibolo ku kele nyako one ye famia no seliba kalo kile tan folo two nyako ye famia no jomene kalo kile tan three ni ye sabay wo sabay ça c'est vrai ça va yala mayoro tinina neje ni fanyo fenzela chawbi gri ni saba mo bi gri ni saba de nyofe Allahu akbar donc ma nebi joya folo awo jo iti jore ami baro de jamina sisa ka sabaka nam lameba ka wasanu ka nusoja kama ankele ko ka don nam tarata imuni ko don sabana no a don sabana ya kofe ye nyefoli chamangani mi ya nusoja me tarata don denye den suguju alhamdulillah ni ya yinika tarata do de merci ivoirien ko be ka en suine watina alhamdulillah kambu fana fu kuni che kono wari ka ma ni tarata re de laje de min bangila ka ci tarata de bi kla kata clairo sabadi clairo saba ina fo chugudi ye famia globila tarata do de ka chala ala fe ni ya fle nyedoka ko bi ke dotay ibta ki kere laje ka laje nyewore ka ibta soro o doka page ibta ka page sabana fana dayele ma dowla ibta do fana ka lahlay o kono première position yananga ta trata dum yerela trata de minum pangina wakati jume alhamdulillah wakati jume parce que i ka baro konnana ya ira ka foni mo minu bangina bangi wakati de be ni bangina wakati do kono o ba soro be wakati do ka commandement na c'est que bangina talata mais bi do fana ka commandement kono mais flaka ni de minu fo ko plan sabay o de minu bangina wakati jume talata kono alhamdulillah kuma na fe sisa pro ke lafiya ka baro kona ni kan ni ngali kono nan an na ndo akamode ni ngali kadawnye kojugu ma o be patron ka kuma do yira awna no ye ala kirai ni ne ko yima tabeli na dro ko patron akana ki kono ko warti ko do akana ti kono ko sanuti ko do ne bi patron fo mo ko kelen pede ma o ala kirai sallallahu alaihi wasallam le tron de patron Allahu akbar le tron de patron dave una ala ko fe min dafale kelen ale patron femi lay sidibe kabeka alla je depuis Paris ay ensuite lo tiya fam bebe ka alla gani mo alhamdulillah sigata o kuma tarata yere tata bi demene sokoma 6h dolo ko nana ni 6h c'est la dron o yi tarata demene ne di Allahu akbar dolo jate ko nana o kuma dolo folo mi mina ola abi fo ma ko marikh o yi tarata eri folo yi ka damene 6h à 7h 6h ni 7h che o yi talata de donc o minu bangino kana fulu mo lo yi talata de o ya yere wolo yere o di sigata 6h 7h yo fam yalla mana fe ka bo 7h la kana 8h la donc de minu fana mana bange o kono nana unna na tarata kono nka dimanche gleki bolu de kana minu bangena entre 7h 8h ulu ye talata diuni mais ulu commande le dimanche ka dolo de Allahu biami baraka dama na la sun be kan ta ko la shiri de sigata ni na ja ke so ndo ni ngala donc 8h à 9h debino mina o kono nana ça veut dire anana tarata don kono nana nka juma kelendo ka commande juma de do il faut ma zaharat d'accord donc on t'a roja 7h 8h 6h 7h 7h 8h 8h 9h ambi daim folo ambi naniye 6h 7h ulu talata dungere ibo luka la hala fani ambi soroka ni nyinga 8h 9h la 7h 8h la alhamdulillah 6h 7h demnu manana o kono nana akachala ala fe ade fentiki kacha
asetigu kacha ma chamanga seti laba Allahu akbar atilaba kachama ni ala delite c'est pas facile Allahu akbar ye famu yalo akachala ala fe abike denye uka famu ya katili ukungolo bi barake nga kuma dawla utike kalangela wi ma utike kalangela bay ulu chama bi dese kalana sira la bi na fo o kuma wure kon dese sa ye famu ya ulu chama bi dese kalana sira la ni u bla kalana sira fe bi dese kalana tise ka ke kalangela bay obi depa wunda na dolo min kono na bi fo mako mariku yere ni ale ta ka laje dolo kono na dolo dona uti mariku fe ko dama dowla here nyine na dolo dona uti mariku fe dolo mindo a nakashilendo wale asimilendo Allahu akbar ye famuya to madola ni mi nogo yimene ibolla ka ke firiko ka ni tara so jibe jaleno ka ke glacier kwa foni a nemuke oje bo itara firiko min daele ka soro jibo be jibe bidona ma glaci ino ta ko bla o yoro ni sigatola ma jira ya kana ka asidi de awa ko na fe mariku ni ale ta ka laje madola tasuma sirafe misaliala ale tasuma tasuma tiseka makugla bugurije wale kala fugu tasuma iba yele ati barake daga tiseka sigaka foi tiseka sigaka Allahu akbar ye famuya don ni ata bogo sirafe misaliala ba soro bugurije bogoyo sigatala ye famuya cece bogoye madola anga bogo ble fana ye bogoye bele bogoye mais ni bogo ni be fara nyon ka be noni bugurinje ni ale mo ka ke comme na fo sumala ka bla ka bogore noni ka ke comme sumala ka bla donc ni fie u goshi ni tula la dro ba bugurinje bi yere ke abe boy bi bogoyala donc mariku misaliya bi comme na fo ko do doni kono nana ba fa de mako nahisu koro ye mimbe ni fakantala nyani sirafe ko jugu fona kera chaniye kuma demi no bina ka be tarata yere 6h ma jusi ye famuya no ka chala ala fe adem modola ko tiki ka chame aminka ko bi laba mancha Allahu akbar obi kamo ye obu okipe mwale kungola ko sebe olu de bisinga legi bo ka da wale kelela de kasina kana mo soro ba kelela te kasina ka kele yela ma iba soro kele olu yere mi mo flam be kele do yere bolu bugo olu de bisinga kele yela ma ka kuka kele Allahu akbar o de kacha ale mo obla Allahu akbar ye famuya bo ke dro dama fo che era ta kunala jumade era ti kele ama dabo nyela ta kundo na mene ka kita ama ke kele ya do message ci ko ka kuma juma deun ka do fara message ci ko ka kuma mercredi deun ka aba funyana ko wakati kodo abita dondoni ni ala sonna ma bebike ka damine tene antala tene na yero ale baraw ka gelen doni ambi mardi la ni ala sonna ma antala mardi la directement amina mercredi ta do ni mo minu mago bala ni bangina domi ni ba dondron ibi na radio patriotique kona ba ku ka resirement di mantene don deun ka resirement ba ko dima wala talata dum ni wala dum ndore bi na ku ga no dima ambe ga continue aka na ala sonna ma fuga ta furi na nyu furi kalo fana amena do kono amena do wakati fana kono kuma ambe ka wakati ni bange do nyona donc na ala sonna amena do kalo fana kono bange na kalo mina amena do kono donc maintenant inshallah saraka fana bi foyi aka ala to fana bi foyi aka yiru fana bi foyi na o mais ni mo mi presera ni bi fe kata ita lage ibi se karamogo ma anwani ya nyina fe ni mo mi bi fe kati dolo lage yere ma ça veut dire kati ibange do sai ka ko ki ka ko yere lage ka ngata sira minu fe kulu lage ko bampeu ni bi fe kata anwani ya nyini karamogo fe ma fo saraka mbiga kula de me karamogo yere kana tema wa flaka au ka flelila anyo nyina fe ala kama voilà parce que mo ka famu adabakunde parce que ran fu mo ka don mo chama de be
u bɛ ko la o kunfɛti awɔ o de ka ca mɔgɔ min ka diɲɛlatigɛ bɛnnen don mɔgɔ min ka diɲɛlatigɛ bɛnnen don fɛn min ma o ye bɔgɔ baara ye ka sɔrɔ i dun kan ka taa nɛgɛ de baara yarɔ i b'i kunfɛ donc an bɛ ko o ko la diɲɛ dugukolo kan bɛɛ ye kunfɛla ko de ye i bɛn'a sɔrɔ den dɔw bɛ bange sa i bɛ cɛkɔrɔba dɔ wuli nin den ye masakɛ de ye mais a ma den ka avenir ye yɔrɔ jan fɛ den bangena wagati min kɔnɔ dɛ a y'o de ye i y'a ye dɔw bɛ yen nɔ n'a muso jiginna ka bɛn wagati dɔw yɛrɛ bɛ a ɲini k'a retardé yɛrɛ dɔw b'a ɲini k'u muso retardé a kana jigin o wagati kɔnɔ parce que u bɛ wagati in den kɔrɔ dɔn i bɛ dɔw ye diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ la u dusukun ka ɲi u ka fɛn bɛɛ ka ɲi mais u yɛrɛ ka diɲɛlatigɛ ko foyi ma nɔgɔ u mana don ko o ko la a ɲɛ tɛ sɔrɔ a la i b'a sɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ fosi ye dɛ c'est à dire bange wagati ani bange don ani bange kɛcogo i bɛn'a sɔrɔ o de b'i datugu donc bɛɛ ka t'i ka kow lajɛ mun kɛn bɛ k'i bali ka kɛ fɛn ye ou bien mun kunko b'e da la parce que dɔ bɛ yen nɔ kabi ala y'a da bɛ problème ma n'a ye ko o ko kɛ problème n'a ye ko o ko kɛ problème mais o tɛ se ka kɛ ka sɔrɔ kun t'a la dɔw la f'i bɛ ɲininkali kɛ est ce que i ba ka ɲi sûrement i ba ka ɲi wagati de bɛ k'i kɛlɛ i y'a fɔ wagati de bɛ k'i kɛlɛ donc o de la a ka ɲi bɛɛ ka t'i bange don lajɛ ne bangena nin don in de ne ye nin don ye o saraka ye mun ye parce que musokɔrɔba caman t'a saraka dɔn a jara y'a fɔ yan nɔ ni muso bangena ka fini fɔlɔ min to i la a fɔra yɔrɔ min na dɔrɔn karisa i muso jiginna fini min b'i la i kan k'o bɛɛ ta k'o saraka ala kama i y'a faamu wa kodɔnna dɔw ko ka den kunsigi ta k'a peze a bɛ bɛn nafolo min ma mais kun caman b'a la mais i bange don na mun ni mun kan ka kɛ i ka saraka ye mun ye mɔgɔ mɔgɔ bangena don min na saraka dɔ bɛ yen nɔ o bɛ yen u kan ka bɔ i la ala tɔgɔ dɔ bɛ yen o y'i ta ye yiri dɔ bɛ yen o y'i ta ye mais i ma nin si dɔn i b'i kunfɛ ko la ka donc finalement i b'i baga karamɔgɔ ma i b'i baga i yɛrɛ ma mais i ka ko tɛ se ka ɲɛ parce que karamɔgɔ ma min ye fɔlɔ o de y'i yɛrɛ ka wagati ye wuli yɔrɔ parce que fɛn bɛɛ ye jujɔn de voilà n'i ma jujɔn dɔn dɔrɔn laban ko b'i kamana kan c'est pour cela an ko bon mɔgɔw ka fɛɛrɛ tigɛ k'u ka kow ɲɛdɔn o de la an ko amadu jara ma a ka kuma an ye a k'a ɲɛfɔ an ye an bi kana bange don de la mais bange don mana ban fana bange mana kɛ kalo min fana kɔnɔ dun a kɛra k'i to san jumɛn kɔnɔ o fana bɛ yen yarɔ bon i k'a dɔn fo nin bɛɛ bɛ ka ɲɛɲini mais donc an bɛna dɔn dɔɔni o de la n y'a fɔ n ka kuma daminɛ na n ko boli biribiri tɛ course de fond de don c'est à dire joli na boli de don biribiri tɛ pressé la ko tɛ an bɛ taa dɔn de an bɛ taa an se yɔrɔ la o kuma i b'a lajɛ k'a ka nɛgɛjuru sira di o ko mɔgɔ caman ye message ci an k'a lajɛ an ka kuma don dɔ kan u y'a message ci Facebook sanfɛ u bɛ k'an lajɛ kosɛbɛ Facebook sanfɛ donc maintenant an b'a ɲini numéro ka di ni mɔgɔ min pressé la émission ma i se karamɔgɔ ma an kɔni y'a ɲini karamɔgɔ fɛ a kana mɔgɔ si ta lagɛ ka tɛmɛ 2000 kan an kɔni y'o ɲini a fɛ a y'o layidu ta ɲini kɛnɛ kan yan a y'o layidu ta ɲini kɛnɛ kan donc ni mɔgɔ min taara o sira kɔni kan mais a bɛ se k'a fɔ i ka saraka ye nin ye i bɛ taa o bɔ i ka ala tɔgɔ ye nin ye i bɛ t'o sɛbɛn mais n'i ko a yɛrɛ ma a karisa yɛrɛ ka nin sɛbɛn an ye aw na bɛn o piri la mais i ka ko kɔni lagɛ k'a bɛɛ ɲɛf'i ye détail la o kɔni a b'a kɛ 2000 an y'o de ɲini a fɛ a kana tɛmɛ o kan mɔgɔ si ye voilà donc a y'a layidu ta an ye yan parce que a dabɔkun de ye adamadenw ka lafiya a sɔrɔli kama donc o yɔrɔ de don donc i b'a ka nɛgɛjuru sira di an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ aw minnu bɛ yen nɔ ni aw bɛ ka an lamɛn walima a bɛ k'an lajɛ Amadu Jara a ka nɛgɛjuru sira fɔlɔ filɛ nin ye o de ye 74 01 20 47 n bɛ segin a kan 74 01 20 47 numéro filanan 62 87 68 87 n bɛ segin a kan 62 87 68 87 o ye Amadu Jara ka numéro n b'a fɔ tudunkan na bɛɛ lajɛlen ka se k'a sɔrɔ ɲɔgɔn yala numéro fɔlɔ ye 74 0 1 20 47 numéro filanan 62 87
biseki ani wolonfila bi woro ani sheki bi sheki ani wolonfila manyamuko Sigatala anga foli be femi Aminata Fadigaye o me kanja anga foli baye na da pala musodo minu be ka lege Facebook safa anga foli bu bela jele ni wati na donc Amadou Jara halisa ambika tani talata entre 6h 7h minu wala talata no ye mardi 6h ni o ye nege kanya woro ta se nege kanya wolo fly ote donc ngom nu bangeno kono ulu ka la halaya ambo deka bismillah rama bi bolo o kuma na fe mo nu bangela o wati en kon nana nya fiye ka fo bi ko mo ye wale kungo ubu sugola wale kungola ubu ekipe wale kungola katemo yere taka e kambe ubu kemo uye fana doni ka bako yede aywa nyefo de kana idogo na bigo ay dogo na tew anyefo ante mena dogo na ka ngata adama barko langolo de manga ka o yichi jele no teni femba kono bon a kulungolo ka ni langolo kulungolo ka tikelenye o kuma doni dogo o ye atilade akadogo donc nabila ay ba fode mo ki una fandai na la sonama mo ni doni ta kabula o de kama shirif keni kenen labe adama de won de meni kama donc ambi foli seki amoni yo sigatala donc ambi fo merci ko jara nyere ko muso korba ka gwaja o ma o jara de so ubike mo wiye fana u fari fonnendo kuma chama wala lendo tama seno katili ils sont très rapides donc il faut tama ou c'est aywa ay tra donne payna aywa de ferme ya fa ngata ye famia olu bika mo ye fana kuma dola utise gindo dugula ye famia no ukorati ma ka valisi ay konati ma ka valisi ba dele badaw halu tu yera sutura kuma tema dogo be mata dogo kaba bodo olu bika mo ye fana ne koraka do be obite de kalu ni kalu ya sore bi feina isiga safe de na ya sore bi bana watala isiga safe sinon abafu Allah kele ne ale ko kale konati ma ka valisi de abe misira abafu on koraka do kalu trawe alhamdulillah bon olu bika mo ye fana aka chala ala fe no kera masaka wiye o ka masayati laba o kana bi kodoke nim ko ni dingo de nana ni kono akera muso akera cheo ibi kodoko nke trata 6h 7h ati labade ibi se ka kodoke mati anya fam fana ka fo trata mandi masaka wi mandi de akoka changa ayo fam de masaka do celibera trata maya ko kalo wa malla trata bola zi afamuna ayo mangata mabena angata amadu ye famia abara jaka mo ka ayi ajo aka fasai alhamdulillah bon nimbi ni erfola ni mo ka kula awo ka dawla fana no dawla so bon u ka dawla tilaba me dawla bi so gon u bi dawla so ndaba tama me kiri karaw kabako ala kan gishi da fere u do ko so kuma da fe buga midi impuge ala del bu se ka to no lu ka ko bi teme haywa ye famia no wala ko wulile ala del de se ka to sisa ça veut dire akana se ka jigibile a wulile ka to daba ni ala delte olu ka ko glamanti de trata mo halna tara karam ko fe ala delila abo lu ça c'est pas vrai mo de quoi c'est pas vrai mo pour que i blasira dakunya kele trata mo ça c'est pas vrai mo de mais ko manake ni ti tient ça parce que ba soro ça veut dire oui Dieu fait bela jelen que ça faut imaginer boko olu dalente ko fous d'appeler ye famiano awo amana fe nimbi aywa 6h 7h nimbi o mo ko la halala ni adeo yere fanta ka laje parce que fendo baro ko nana fendo be bo
anw ɲɛ nin dɔn ninnu kala makɔrɔba minnu fɛ awɔ tuma dɔw la u b'a fɔ i kana kuma ka tɛmɛ kojugu fɛn dɔw la k'i tɔ to i ka kuma k'i tɔ to nka o kɔrɔ tɛ ka an t'a dɔn dɛ ayi tɔ to ni dɔnbaliya ye kelen ye wa i y'a faamuya n'i faamu kojugu a den caman bɛ yen a maa surunin ka dɔgɔ a den caman bɛ kɛ mɔgɔ kuntamana mɔgɔw de i b'a sɔrɔ kunnadama b'u la cɛ kunda walima muso kunda cɛ kunda muso kunda a ka ca la ala fɛ i b'a sɔrɔ tayi b'u la a faamuya a maa kunkolo gɛlɛya fana ka ca